हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये दोनों फ़ोन्स। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट और देखते हैं कौन सा फ़ोन कितना फास्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा OPPO F19 Pro। इस फ़ोन में मीडियाटेक की तरफ से Helio P95 का प्रोसेसर मिलता है और ये है VIVO V20। इस फ़ोन में Qualcomm की तरफ से Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिलता है। तो देखते हैं कौन सा फ़ोन कितना फास्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इन दोनों फ़ोन को बंद कर लेते हैं। अब इन दोनों फ़ोन को साथ में बूट करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले स्टार्ट होता है। तो दोस्तों F19 Pro पहले स्टार्ट हो गया है। अब बिना देर किए चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter now, would I have a chance? If I wrote you a letter now, would it even be read? If I wrote you a letter Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter,
पहले तो हम इन दोनों फ़ोन्स का बेंचमार्क रिजल्ट चेक कर लेते हैं और देखते हैं कौन से फ़ोन को कितना पॉइंट मिला है। OPPO F19 Pro से ज़्यादा पॉइंट्स VIVO V20 को मिला है। CPU हो या GPU, हर चीज़ में VIVO V20 आगे है। जैसे PUBG हो या FAU-G, इन दोनों फ़ोन के स्पीड टेस्ट का विनर है VIVO V20। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। No, you could've